Mayong udto sa makausapar kanatong tanan, mga kahigalaan, mga kaigsuonan, parente ni ining mao nga atong usa ka igsuon, higala nga niuna na nato sa pagpahulay sa kamatayon. O karon magsugod ta sa ato ang katapusan nato nga serbisyo o pipila ka mga oras ato siyang ihatod sa iyang malinawon nga lubnganan. So akong basahon ang dunay mga bahin ini nga programa. Ang mo lead sa atong opening song, atong song leader, Sister Ramos. Dayon ang opening prayer nga igahalad sa atong sa kaigsoon, Sister Virgie Arceo. Then followed by special song nga igahalad ni Sister Joy Kaiso. And after the special song will be heard obituary by Sister Faye Arceo. And then followed eulogies sa mga good deeds, mga kaayuhan siyang duha ka mga kabataan ni Kuya Carlito, si Brad Alden and Wilmy Arceo. Then pagkahuman ni mga kaigsuonan, musunod ang intermission song nga igahalad kung duna nana si Demilites Sister. And then musunod ang mensahe sa pulong sa Ginoo nga pagadadon sa iyang alagad, Pastor Ruben Arceo. Then human sa ato nga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, musunod ang response nga pagadumalahon ni Brother Dong Yasmin. Then mo followed ang closing songs nga iganaon sa atong song leader ug ang closing prayer sa inyo ang presider. So ang atong programa makaigsuonan magapadayon sumala sa akong announce. Atong ihatag sa atong song leader. Ang opening song, manindog tao atong kanta ang Ikaw Among Dalampanan. Ikaw among dalampanan sa panahon sa bagyo man, kay ikaw maligong bato ug halayo sa peligro. Ikaw man datong gamanan nga sarang kapanalig ka sa tanan nga gawad sa panahon sa bagyo man. Among pasilungan ikaw sa mariog sa adlaw, unya walay kahadlokan sa panahon sa bagyo man. Ikaw man datong gamanan nga sarang kapanalipdan sa tanan nga kagawhan sa panahon sa bagyo man. Karon magusog ang baha nga nagalibot ka nato, apan may dalapan kita sa panahon man sa bagyo. Ikaw man datong gamanan nga sarang kapanalipdan sa tanan nga katawan sa panahon sa bagyo man. O Diyos nung dalampanan mo, o minahal na Ginoo, ikaw maduol kanunay sa pagpalo sa kaaway. Ikaw man batong gamanan nga sarang
sa pagampo. Amahan namo na ka sa mga langit, nini nga kautuhon ang among kasing-kasing puno sa pagdaig kanimo tungod kay ikaw Dios nga gamhanan. Tagiyas maglalalang sa tibok universo ug tagiyas among kinabuhi. Nini nga takna tayo sa among mga kapakyasan ug sa kinising-kasing among gipasalamatan nga imo kaming gitagaan og maayo nga panglawas, maayo nga panahon. Salamat o Diyos sa kahigayunan din kami nagakatigong nining panimalay RCU. Nagahangyo kami nga samtang kami himo nini nga programa. Nagahangyo kami sa imong bendisyon. Ilikay kami sa mga katalagman. Padala imong manulunda ka na sa pag-uban ka namo. Ilikay kami sa balatian, labi na sa COVID-19. O nagahangyo kami sa imong mga holy angels nga uban ka namo. Buboy kami sa gahom sa balaang espiritu. Aron sa iyo na Ginoo, bisan unsang kasubaanan nga among naangkon, makapamalandong kami nga ikaw nagahigugma ka namo. O ablihan mo ang kasing-kasing una-una. Samtang kami magaminaw sa mga mensahe, among mapamalandong ang among pagkinabuhi ning kalibutana adunay utlanan. O hinaot pa nga matag usa ka namo makapangandam sa among pagkinabuhi nga unta Ginoo sa matagotlo makahimaya kami kanimo. Musalauman namo nga ang among programa makahatag panalangin sa matag usa ka namo ilabi na sa pamilya na suban. Kini among gisaligan gituho ang madawat tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Ang atong kinabuhi lumalabay lang, kinahanglan ng gandang tanan. Si Kristo atong saligan sa tanan nga kalisdanan. Siya'y atong paglaom sa ganti sa kaluwasan. Kung mangit-ngit ang dalan sa lupa, puno sa kahalukog sila. Dili angay mabalaka, kay si Kristo atong giya. Maayong binuhatan, ipakita higala. Pagtuo atong ligon ng Kristohanon, manginatudo ni sundalong Diyos nun. Kasing-kasing tapot lion, saad niya bililhon. Si Kristo iyakitang luwason. Pulianan na lang sa matinumanon. Kung mangit-ngit ang dalan sa utang, puno sa kahalukog salam. Dili angay mabalaka, kay si Kristo atong giya. Maayong binuhatan, ipakita higala. Pagtuo atong ligon ng Kristohanon, magminatudo ni sundalong Diyos nun. Kasing-kasing tapot lion, saan niya bililhon. Si Kristo iyakitang luwason. Puloy-anan na lang sa matinumanon. Puloy-anan alang sa matinumanon. Alang kasayuran sa tanan, mga kahigalaan, mga kaparintihan, mga kaigsuunan, asawa, umagad, mga anak. Ako moingon nga maayong adlaw kanatong tanan karon bisan pa man sa panahon nga kinidili maayo tungod kay ang atong igsuon
gikuha na ug motaliwan niining higayuna nga mao si Carlito Malabon Arceo. Ug kini siya nagpuyo sa una sa Sakon, Liloan, Cebu. Ug nataw kini siya sa Hunyo 3, 1957. Ug ang iyang edukasyon elementary graduate. Ug naminyo kini siya ni Rosalina Arcayan Arceo. Ug aduna kini sila'y tulo ka mga anak lalaki ug tulo ka anak nga babae unom tanan. Nga mao sila si Aldin, si Evie, si Wilmy, si Lennon, si Windib ug si Winnie. Ug namatay kini siya ni adtong August 14 adlaw nga Sabado. Ug karon ang adlaw sa iyang paglubong adto kini dapit sa sementeryo sa Kambinukot sa alas 2 ang takna. Nga karon sa 17 sa Agosto. Ug mao kini ang kinatibuk-an sa iyang kinabuhi. Mayong hapon sa tanan. Ang hapon. Si Papa sa kugihan nga tao. Kung ako ikumpara akong kagalingon, katong nga siguro ko ni Papa. Siguro nahingunan ito mo rin kakugi. Mugikan sa balay, ngit-ngit pa. Mulit mo, ngit-ngit pa. Nano magbermuda. Si Papa doon ay dakong damgo na mong tanan. Magsoon, unong kabuk. Ang gusto niya nga, maming successful. Gusto niya makahuman may eskwela tanan. Apan tungod sa kawadon. Tod man, nakapa-eskwela sa Papa, nakuman na nga akong mga dakagsoon. Ang dakamanghod. Bingbing, nakahuman siyang computer. Si Wilmay, sa iyang pagkamaestra. Ako, nakahuman sa first year college. Kapan kay sa kawadon, naninguha. Tuod man, nakalampos po sa pagkatuig. Apan, ang suporta sa akong amahan, 100%. Dahil mga missionaries nga giatong sagop diri sa atong church. Si Pastor Dandy Dava, karon nasa Bohol na sign. Na-sign siya diri sa tuwa. Sa balay nagapuyo. Alam Papa ilang rod. Pasaka. Iisip nga ilang anak. Pastor pod, isip pod nga ilang amahan. Gipaybaw, gagawin ngingil sa mama, paybaw agito ninyo. Kay sa pagkawa doon ni Pastor Dandy, sa dihaw nakahukom to siya nga magminyo dito sa Masbate. Before siya nagminyo, personal, ningari siya sa mua. Gusto niya, dadon silang mama nga sa Masbate. Pantungod sa kalisod, pandemic, wajod, nada. Apa nagsaad si Pastor Dandy kay tungod lagi kay giisip nila nga yang amahan si Papa human silang kasal nga igsoon mga kaparentihan diari gid sila Pastor Dandy kauban siyang asawa iyang gipresentar kay iyang gito giisip kay si Papa ilapod nga amahan dayon si Sister Abel lain nga missionary nga karon naagay ni sa tuwa pa na ang church gusto nga anha diha sa payag apan si Papa nga ningon nga ana dili sa balay pan na may balay dito si Anhing Region na wala po gigamit so dito na nahilo na si Sister Abet kay medyo nasa privacy po dito then siya usa so pan suportado sa ato ang simbahan
Then another missionary nga atong gisagop ni serbisyo din sa tuang dapit si Brother Joel. Gusto gani sa to ni Papa untangan hilang sa balay. Apan himuan man nato siya kwarto dito sa simbahan. Ang church naningkamot nga mahiluna sila dito. Apan before ana si Papa naghandong nga diri lang na sa tuwa pakanon. Then ang iyang mga pamilya gida diri gyapon sa kuan kang pag ilang pagkaon giisip nga kabahin sa among pamilya. Ang kaayo ni Papa nakita sa Ginoo mo siguro nga wala siya pantusa og dugay. Si Papa biktima sa fake news. Siguro nayuban hadlock mo dool diri tungod kay naabot sa ilaha nga gihilantan duha ka semana. Mga kaigilaan, mga parintihan, fake news na. COVID. Kusunab din na sa kapapa. Muna nga, amo siyang gipabilaran. Kay kung si Papa gihilantan pa maigsoon, ako mismo, di gusto mo, di mo sugot. Napabilaran si Papa. Namin, na ako tulo ka anak, gagmay. Di na ako irisgo, ilang kinabuhi maigsoon. Kaya ako nito, nga COVID, tinuod na nga COVID mga igsoon. Naay-virus. Apan si Papa, 100% kami nagtuo nga dili COVID si Papa mo nang among gipabilaran. Mga kaparintihan, dili na mo irisgo. Ang kaayo ni Papa, 100% kauban lang lolo o lula. Ang gisaad sa Ginoo diha sa Juan 14:1 ngadto sa 3 na ang mansyon 100% si Papa naa na dito giandam ang Ginoo. Yes, si Papa mabanhaw sa una nga pagkabanhaw. Ang pangutana karon kita kaha ako mismo naningkamot pa ni Maigsoon. Paglaong pa kita Maigsoon. Oh, Lord, mingaon ta ni Papa. Ako isip ka magwangan. Mingaw. Apan may paglaong Maigsoon. Sa mong kasing-kasing nga paglawag si Papa. Nga pa siya ikasugat. Panahon niya sa pagpamandaw sa panahon niya magbalik sa Ginoo. Tingin, salamat. Sa magkausa mga kaigsunan yung ako di ay ang ikatulo sa anak sa kong Papa ug ni Mama. Usa sa maayo nga gibili ni Papa sa mua mao ang mapasalamaton, mao nga ako na siyang i-take nga privilege or pribilehiyo o pagpangayo pasalamat sa tibok na ko nga mga kaliwatan sa side ni Mama nga sa kanunay naagin siya sa mua lain lang pagpaningkamot sa gabi or sa panahon nga doon may problema amo gini silang maduulan ang sa side sa mga taga-Agnawi man sila mga Arcayan family. Salamat gid kay sa inyo nga bisan pa sa kalisod sa sitwasyon sa tuwa diri wala kamo magmakuli sa pag-anhi dinhi
nga din magmalinang puson sa pag-atong ama pahiluna si Papa. Usab sa kaliwatan sa akong Papa, gikan pa sa sakon, liluan, hangtod na dinhi sa Tambinokot. Ako mapasalamaton kaayo sa inyo ha. Nga din anaang gid kamo nga bisan pa sa kalisod sa tinud-anay lang dili ko moingon nga okay ra gyud bisan pa tinuod sa namo nato nga mga Kristohanon nakahibalutan nga bisan pa niini sa kamatayon adunay luyo niini nga paglaom apan sa tinud-anay lang sakit gid kaayo sa mua. Dili gyud na nako ililong. Noon makita ninyo sa ko address sa personalidad tagsar gyud makita nako nga maghilak. Apa ninitak na diligid na ako mapugna na akong luwas pag nagayday tungod sa si Papa wala na. Apan ungod yun pa ni anak. Ako mas pasalamaton nga aduna gyud luyo ni aduna gyud katuyo ng Ginoo. Usa na siya sa mao nga maayo nga kinaiya ni Papa mo ang magpasalamaton. Akong ipadayon sa namo nga mga igsuon, siguro ako ang pinaka suod ni Papa. Inon sila, maingon ni sila si pinakasuod, pero sa ako kaya ako may nagunit og mic. So wala gini sila mahimo. Ako gyud ang pinakasuod. Tagaan kita mo ka ng ebidensya nga ako'y pinakasuod. Napabatay oras ko to. Okay. Kani si Papa, mau makaingon ko pinakasuod sa diha nga nag-elementary ko. I know. Yeah, sa sugod nga nag grade 5 ko, hangtod nag 4th year ko, kini si Papa maghuwat ni sa kuha diha gyud sa babaw sa nanay mangga dira iksakan niya sa simbahan. Naana di si Papa ingon anak ko niya ka pinangga. Ug mingon gyud ko nga suod kay ko niya. Kay maali ko sa mua alas 10, alas 11, alas 12 hangtod na sa alas 12 kadlawon. Inana ko kapinangga ni Papa. Ambot lang og nakasulay ba niya ako mga igsoon gihulat ni Papa inanang mga orasa. I know, no, sa gini sila. Tungod lang gid na siya sa ako daw pagkalagad. Pero ina na gina ko, proud gid ko na ko. Nga, kani siya kong Papa, pinangga gid ko na niya. Unya, ang nakanindot, kini si Papa, adunay ginang, na siya gidala nga, kanang surprise something ba? Sa primero na ko, something gid siya, nga makasurprise agad ka. Nagda siya bakos. Kung dili man bakos, naarid ako kayo nga, kasi tao ko na, bayabas dira. Saplion nga baba. Igsaka na ko, muna na siya. Sugatan na tos pinakapinangga nga pamagi. The rest is history. So, yung na akong Papa. Munang pinangga, gigay ko yung Papa. Okay. Basta mauna na siya. Kani si Papa. Sa tinutunay lang. Usa sa mga ganahan gid nako nga kinaya ni Papa. I don't know, nakabantay sa bagay hapon niya akong mga igsoon. Pili na ako pinakapinangga. Kaman na to. Ang usa ni mo ang akong pagpapini si Papa. Nakapangutana ko ni Papa. Ni Mama nangutana gyud ko ni Papa kung Mama. Ingkong pa nag-away ni Mama Papa. Ingon pa ni Papa, normal ra na siya daw siya sa magtiayon. Apan gikan sa akong pagkamatngon og pagbuot hangtod niini mga taknaa sa panahon hangtod sa panahon nga si Papa buhi pa. Wa gyud ko kabantay nga naglalis si Mama si Papa. Ingon ko sa mga kalingon na Papa. Sa tinud-anay lang naglibog ko magtiayon ba mo? Kaya adunay panahon nga magadungog ko sa among mga dito adunay mga panahon nga naa sa social media mag-away ang mga magtiayon. Naa sa social media manag-away ang magtiayon kamo naglibog ko kung magtiayon magid mo. Naay panahon nga maglibog ko anak magid ko ninyo. Kaniingon pa nga mo ang mga silingan ay among mga kanang mga aduna ko'y maestra before. Ingon pa niya dong naglibog yung dong kung anak ba yung kasi mong mama magpapa. Nga naman ma'am. Kaya naabot ko atong panahon na yun ang imong mama magpapa pero bigod kahilo muna. Mo ni nakalisod sa kung ikatulog ka. Kaya i-mention mo ng maguwang, imong maguwang nga si Alvin, imong maguwang nga si Bingbing. Pero yung mga hilo mo lang, pag-abot ni mo, matay mo rin siguro ka anak sa imong mamagpapa. Kaya pag-abot ako sa eskwelahan dako kay gisi ang akong kilay, hangtod karon nagpabili ang gisi. Mo nang kini si mamag si Papa, nakapangutana gyud ko nila kung magtiayon ba gini sila apan mao nay gusto nako nga akong gusto unta nako nga kung pananglitan itugot gid sa Ginoo nga maminyo ko magminyo gid bitaw naara pa in taon sa diri
Managang nga tadaan, di ba? Sinyaw, iksa kay motor kusog na kay kuslit, unsa to. Muna nga, usag yun sa akong gusto gid na ko nga isunod gid sa akong mga anak mawang dili gid na ko ipadungo sa ila ha. Nga maglalis ni sa ako nga partner usa ra gid na siya sa kaanindot kung giunsa mi niya pag natuto nga wala mi magkakita nga nagsiningkahay nga mong mga mamag papa. Sa tinuda nila nga naay panahon nga magsinagitay mi pero dili tungod mi ana usahay tungod ra gid sa ginamos nga among subaon. Maurag yun nga may panahon nga usahay muingon pa si papa tulahan na lang na. Nagitay one time eh tabugin na sa mga nagsinagiyay mi. Nagpasalamat mi ni ate marinit kita danin taon migsudan pero nagbinuwang rabayami. Kita danan migsabaw pero nagbinuwang rigit mi ato yun. Nausa po niya na mo pagkaman yung puo ni papa. Ngon pa si papa ngayon atong natin akong problema dili lang yun ako isulti sa inyo. Problema mo niya ingon pa niya iampo talaga ni nga sa umaabot nga panahon gusto din ako nga ikaw man ang tibuok na kong pamilya bisan lang unta sa pagsulod sa simbahan sa Adventista dili lang nga akong mga gami ang ikahigalaan hangtod na unta sa kaliwatan nga unta dili lang dinhin ako sila ikita hangtod na unta sa pagbalik sa Ginoo sa pagpuyo niya ng langit na wala na yun paghilag pagminatay puno sa magiging gugmay. Maya kong nadapot mo na paghandom ni itak na sa kautuon. Amen. Di ko kayo ba kung sa akong istorya. Sumbo kayo, sakit kayo sa kasing-kasing. Una ko mo padayon sa unahan magpaila ko sa kong kaugalingon. Ako di ay si Dong Hasmin kapikas may mong bana sa anak ni Papa Carlito ug ni Mama Rose nga si Bingbing. Tungod kay mga Kristiyano man ta nagtamod ta sa pulong sa Dios. Nagtamod kita nga ang pulong sa Dios nag-ingon. The two flesh is no longer two but one. So ako ug akong asawa nga si Bingbing usa nimo. Buot pasabot party nako sa pamilyang Arcio whether I like it or not. But to tell you, I even love it to be a part of their family. Amen. Because I have proven to myself that this family is a Christian family o mahigugmaon maayo nga pamilya. Gamay lang lakbit sa istorya sa kaayo ni Papa kay pagkauman sa among kasal sa akong asawa ako na yung i-embrace si Papa Carlito giingnan pa doon na nagyug ko'y matawag nga tinuod nga Papa ug tuod man paspas ganito bag si Papa ug doon na nasab ko'y batawag ka tinuod nga anak. Praise the Lord. Ug pasabot gidawat ko ni Papa ug ni Mama Rose. Daghan kayong salamat sa pamilya Arcio. In behalf ni Papa Carlito, dili naman na siya makaistorya makadungog. Pero kung siya tagaan mo sa kitasaan og tsansa nga makaistorya no. Ako nalay mo istorya para ni Papa Carling kay siya usam nga Kristohanon usama siya katinuan ni Hesus Kristo siya sa nagkapaambit sa pulong sa Dios kay wala naman siya kung mo nalim og barog para niya siguro mausa ni iyang i-share karon diri kung siya tugutan nga istorya. Let me share to you 2 Timothy chapter 4 verse 7 that says, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Daghang salamat.
sa pulong kar Pastor Arcelo. Makita sa 1 Corinthians chapter 15 verses 51 to 56. Magayon diri. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in a twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible has put on incorruption, and this mortal has put on immortality, and then shall be brought to pass the saying that is written, that is swallowed up in victory. O death, where is your sting? O heads, where is your victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. Mayong udto mga kaigsonan. Udto naman ron. Di na buntag, di na hapon. Di pa hapon po. Ang oras dali. Ha? Law na wa pa man. Alas 12 pa masako. Alas 12 pa. Di pa rin matawag og hapon. Di pa po buntag. Udto. Sa mayong udto. 12 noon. Actually, ang atong oras yun 12:25. Ha? Alaw na 20 na? Sorry, kaya mo manidas akong itanaw dali. Sa mga igsonan, usa kini ka pinasay kay gayunan nga ama parinti man nagkakita nay. Ana nga matod pa sa lahat kasulatan Roma 8:28, ang tanang butang masigtabang si kayo kanila nga tanan ay gugma sa ato nga Dios. Basta kung di man ta magkita na ini nga tinguha nga makita nato ato kapatian sa ubang okasyon. Gitugot sa Ginoo nga abot kini okasyon na nga gikan sa sakon wani din na lingaw ko ganina kaya doon ay magsuon tungkol na gini ato mga naw nga di na kayo maklaro kaya na nagitap-tap wala tayo kailang maguwang pagkas mangot pagkita yung tigo nga bata pa ka wala sa maguna-una ang maguwang ang iya dito ila dito kamanghuran ng taon nga ano kay lagyo man ang ilang gipuyan gikagsakon ang usan ni Adis kabinokot ya daghan na makatugan siguro mga sila magkita na o niya plus ang mata din na pagkayo makaklaro kaya imagine ang edad 86 na ang edad lang na apang tanaw na yung itsura mura pag 50 pwerte pa nagsika unang kanindot sa kinabuhi basta mailan ta mo alaga sa atong panglawas bisan tag dagkong edad apan ang atong lawas bata pagyapon labi nang nahuna kaya tugaan ko magsuon kaning una di gini matiguang kaya di gumawa sa atong nahuna ang atong pagkabata manay panahon bisag tiguang tanay kita maglihok nga daw bata magbinata kaya mo na ang kinabuhi so ang kinabuhi adunay daghang kayong mga lamas adunay daghan kayong mga chapter sa atong kinabuhi nga atong danugod karon sa mga anak nga nakaingon ko asal mo to si Lino di kay ko kiklaro niya kagwapo kami pas ganina ako yung naglaro ko kaya na ko ikuha tap-tap salamat o niya sa murag di siya anak kaya ang mahaginahan seryoso pagkalipas nila malingaw ta bisag mag-isa lang so salamat Linon si Linon ganina namati ko mura po pastor wali na mo itong yung isulti so mga kaigsonan ko maghigilaan kaning panahon na dili ni panahon ng tanga kita maghimo mga pangkomedya apan kabahin man na ang komedya sa kinabuhi aron dita dayon dali mamatay kaya ang kagool usa na sa faktor nga dali tang mamatay mo na ang tambag sa bilang kasulatan magmalinaw na yung nahuna magmalipayon ang atong mga kasing-kasing and kasing-kasing dilinin sa dughan kaya kita mag-inom kita na ang kalipay sa atong kasing-kasing kaning ato din itudlo atong nasdughan di na mao kaya ang malipay maguol masakitan dili ang atong dughan ang function sa nasa dughan mo bomba lang sa dugo kuno sa imong gibati diha sa imong panghuna-una ang iya trabaho pagbomba og dugo mo nang kusog siya og pitik ang atong dugan. But actually,
ang mubati kagol o mubati o kalipay ang atong hunahuna. Muna ang tambag sa Balang Kasulatan nga atong batunan ang kalinaw diha sa atong mga nahuna. Kaya diha atong masinati ang kalipay o ang kadaugan sa atong pagigbugno nining kinabuhi. Nasayan kitang tanan, kaya ato naman nadunggan sa dahka panunan. Ang gisulti sa Balang Kasulatan, gagika kada sa tuboy nga Dios. Nga ang tarang tao nga buhi, nasayan sila nga sila gimamatay. Nga ano, ang Balang Kasulatan gisulti, sulat sa Pablo. Ang tanan nakasala og nawad-an sa maya sa Dios. Unya ang bayad sala kamatayon. Ano mamatay gid ta? Apa nagkanindot lang kay bisan nining maong sumalas to natun-an gabi tungod sa sala nahimos ta unang ginikanan at iba. Nagsita pangabudlay singot sa tuwag tang buaga sa rol tagakaon panggiyatagaan ta niya og paglaom. Nga bisan kita mamatay kung kita moduol nga to sa Dios mangay pasaylo. Buhatag sa kanato og katakos pagkahimong iya balik nga mga inanak og tagaan ta nagahom nga makahimo kita sa pagbigbisog nga dili na kita ilalom niya nang gahom sa sala nga mohatod nga tus kamatayon. Kini kamatayon karon nga nasinati ni Titing Carling, dili ni siya mo ang bayad sa sala. It is the effect of sin nga nahitabo nga gihimo sa ato unang minikanan nga ato na panunod ayang epekto nga magning kamatayon pagkalaya sa diha nga nakasala na sa iba diha dayon nila nakita nga napiktuhan pati ang mga kayupan ang mga tanom nangalarag ang mga dahon nangalaya ang mga bulak tungod kay sila nakasala. So man karon kung mamati ta sa data sa gobyerno may tungod sa mga pangitabo, minilyon na ang nangamatay tungod sa kuyanap nga makapatay nga kagaw nga mao ang virus. O kanang kagaw sa virus karon nga daghan na kayo nga mga nagkadiyang pangalan nga sa akong papamati akong tulitimbang kaning virus no murag nagpamimro og fraternity. Kailahi naman na Delta nya na bag-o nga lambda. So man ang fraternity na Epsilon na lambda sigma kappa mu ino nga banggawas na mahimo ng virus membro das fraternity ni mga virus muna nga di ta magkumpiyansa mga kahigalaan ko kaisonan ko. Let us follow the protocol. Karon doon ay komunikasyon gikan sa atong pangulo sa barangay nga dili lang ta magpanon ngadto sa sementeryo. Kamo ni balo namati mo sa balita sa radyo, the allowed number nga moadto sa sementeryo lakip ang pare o kon ministro, the immediate member of the family. Basta aron ita pinaltihan di tama starring sa media mo follow lang ta sa atong protocol sa government. So nalipay lami isip ka pamilya sa mga RCO sa inyong pag-unong karon nga panahon sa kasubanan sa pamilya ni Ting Carling. Kaya kinis Ting Carling first cousin man miyan kunya sukat sa gagmay pa mi murag kan ba kana ang nindot ang mga story sa among kinabuhi gani sa diha nga ulitaw pa mi duha uban may sa mga dula o sa panguma magkadungan mi nga to daha sa bong baligyon nga batong diha sa padalanan sa jeep unya kay ang kinabuhi lagi na may daghang nindot nga handumon
Kaning magulang tingkarling, asa mo to sa agaw, Chacha? Panalangin man ni sa akong kinabuhi ko, Chacha. Kay sa iyang pagtrabaho diya sa pagka misyonero sa mga pinatik, doon naman siya gikauban nga iyang imbitar ang iyang ilan tinawaganay gingging. Mga tuta sa amo, ging. Kay gipang-ubo man sila ito panahon na maulaw man ta magsuro-suro mamaligya, mga tutang bakasyon ta mga semana to sa mua. Iya pang pagkapinan. Abi mo ging. Nabi ako igagaw nga gwapo. Amo tinuod ba ka? Oh. Unya, ato panahon na, pagani nila, kami tingkarling, dito mi naghuwat mig jeep kay among ipasakay ang batom sa jeep padaas karbon. Naabot man sila, ingos tingkarling. Abot ni Nining Dapita nga hiling magting-titing, titing Guardo, titing Carlito, titing Rubin. Oh, sa pala yung titing dito. Ha? Titing Wilson. Titing Wilson. Oh. Hilog titing. Ingo ba das tingkaling? Ting. Nay, kuyog si Inday, ting. Titing ko pa ha. Kumo ba? Unya, pila magbuok, isa usara. Unya, usaw taman eh. Ulitaw ka, ulitaw ko. Magsabot, anay, kinsamay mo. Istorya na kaya. Mamani kita ko ulitaw, kita guwapa na aman na yun. Yang sa may baskitan mato diha sa terminal. Yasin, na may bola. O sige, basket 2 out of 3. Ang makadaw ko kaduha, mo'y ayon ang katong pildig kaduha, ayun na itong duol-duol, palayo na. Muna yung sabot. Karon kay bintaha mo ginin taas-taas gamay. Taas-taas mo gamay niya. Di napildi kita sa kaduha. Kausap ko napildi. Ko hilom ka na ha. Nga to taron dito, hilom ka na. Ayaw nagsamok-samok. Anindot kayo. Kanya, langit sa Ginoo, yubanan sa Ginoo, uban siyang tabag pagiya o paghatag mga ilhanan. Kaya nangayo mga ilhanan, nga siya bagyot, gitubag sa Ginoo pagampo. O niya, sa taas magkatuigan ng mga pag-obserbar, kalo sa Ginoo, ang gwapa kayo, nahimog yung akong kapikas kerboy, nagsig picture. Natagamas mati ni, tilayo Muna nakingon ko nga ang isda o ang luwag, di giday nganong magkita sila. Ang isda nga taga-dagat, ang luwag taga-kusina, pag-abot yapon sila. Muna ang kasaysayan namo ni Tito Carling nga di ina ko malimtan. Nga kini bitong duwa-duwa niya paningkambo pud magkadaog. Kaya naagod ang panalangin sa madaugon. Muna sa atong kinabang Kristiyanon mga kaigsunan. This is a game. Kung atong pagpaningkamot magmadaugon kita sa atong pag-alagad ingon nga tao sa Dios. Di lang ta mo gamit og daghang teksto kay mataas kay panahon kay gatong hotdon ta teksto Biblia mahapunan man ta. So akong gihatag ginina ang teksto gigibasa sa usa sa anak ni Carling ay ilang kabanguran. Anya din sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Una iduham na yang sulat, ikaduha. Ari sa una niyang sulat. Una Corinto 15:51. Dili tanawa. Ako ipadayag kaninyong usa ka misteryo. Dili kita tanan mga tulog. Kining katulog isgutan San Pablo din kamuning kamatayon. Kaya ang Dios na consider ning kamatayon nato karon is just a sleep. Nga naman, doon na sa gitagal nga adlaw ngayon po. Kaon ang tanan nga tulog diha sa adlaw sa pagpamanaw inigbalik na niya. Paningon sa, but we shall all be changed. Dili tanan mga matay. Apan ang tanan iyang ilisdan.
katong mga mugbo pataas-taason katong mabatig-batig naon hiluto na siya nga mutaas-taas ang ilong o niya maangay-angay ba mo na ang kay pag-ilis. In a moment, at a twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Pagkanino tayo no? So, usa lang ka, good look, moment. Pagpilok lang sa mata. Sa pagkahuman, sa pagtunog, sa trumpita sa Diyos nga pagkapatunggon, ang mga patay pabangonon, o ang abutan sa Ginoo nga buhi ilisdan ang ilang kahimtang. Nga naman, for this corruptible must be put on incorruption, and this mortal must be put on immortality. Kini karon atong ginadadala nga lawas mamatay, masakit. Ilisa ni sa Ginoo lawas nga dili na mamatay, dili na masakit. Kaya ngayon sa pagpadayon, so when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that it is written, death is swallowed up in victory. Ang kamatayon, lamyo na sa kadaugan. Unya, uabot tayo sa kapagutana. Oh, death! O kamatayon, asa naman ang imong ikos? Ulunganan, asa naman imong pagkamadaugon? Sige ta, size, ang ikot sa kamatayon mo ang sala, o ang gahom sa sala mo ang balaod. Una nga, ang Diyos na igatang nga balaod. Ang gobyerno na igatang nga balaod, manang musunod ta sa balaod, aron di ta kasala. Kaya kung musupak ta, makasala kita, manang nga, follow lang kita sa atong karon nga present nga health protocol, follow ta, wear ta Christmas, distancing, na ang protocol. So, follow ta. Kaya mo na siya ang gahom sa balaod, ang mga gahom sa sala ang balaod. Pagpadayon siya sa 50 city, apan salamat nga to sa Dios, thanks be to God, which giveth us the victory. Salamat sa Dios nga naghatag kanato sa kadaugan, pinagi sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod kang Ginisus, mga kagilaan, mga igsonan, ang paglaom nato nga bisan kita makasala, iyat ang pagapasayloon. Kaya iyang ginupahan dito sa cross ang silot sa sala nga mga kamatayon. Siya may angkon sa kamatayon o kita magkabato na sa kinubuhing dayon kung kita magpabilin nga magatuo diha kanaya. Muna nagaingon si madalang Habakuk, the righteous shall live by faith. Magkinabuhi kita diha sa pagtuo. Atong tuhuan ang mapahimangno. Di kay igol lang ta mapamati, nya di ta mo tuo. Kay kung igol lang ta mamati, sama ra ta di tanaw salamin, pagtana to sa amin, kita na to atong nagkamuritsing sa city, biya ta, bulingon lang gyapon ta. Kung nakita na to nga atong dagway bulingon, asa ta paingon. Dili ta sa samin inusnos tong naong, kundi buhato ta sa giripo na ang tubig nya to ay sabon atong ilamuusan. Pagkakita nato sa mga binuhatan nga nasupak sa balaod sa Dios, dili ta magpabilin nga magpadigog-dingog lang. Muadto ta kang Hesus kay siya nagasaad og kapasayloan sa atong mga kasalanan. Sa diha nadakpan ako sa kababae mga sala, pinya gidala sa tabangan ni Hesus. Ingon na mga tao, mga Hudiyo, bato ni siya, batoon, patyon, kaya ba itong balaod, nga basak pa mga salap, patyon. Ingon sa Ginosos, hala, katong wagi sala, may munang labay bato. Unya, ang Biblia nagsulti, ang tanang tao makasala, so, wagi ni bato. Oh, kung ninyo basaw na yung balako sulatan, na sa mga Ebanghelyo. Wagi ni bato. Ay lang pang sibog. Nga nanlakaw, kay naulaw sila, kay kasala pa rin sila.
Pagkawag na, ingon na ginisos, hay naman ito, nagsumbong nimo. Wa naman. O siya tambang ni ginisos, babae, lakaw, hunong na sa pagpakasala. Manayo din sa sulat sa Pablo, last text nga akong pagbabasahon, versikulo 58 sa kapitulo 51, sa kapitulo 51. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Bosa, magmalig-on ta sa pagkinabuhing matinodanon, mahigugmaon, maluluyon, tinabangon, manggihatagon, kamo ni ang gitudlo sa Ginoo kanato. Mapainubsanon, mapinasayloon. Sa igsoon kita, way kay kalinaw sa mga nahuna o sa atong pagpuyo tungod kay dunay mga sipyat nga nahimo sa atong isikingon, nya di tayo pasaylo, magpabili na magsilag umisig pangagot atong ipos kasuko o kalagot, nya kita way alkansi kay di man ta katulog. Muna ang prinsipyo sa Ginoo, mapinasayloon, mapinubsanon, mahigugmaon, matinabangon, manggihatagon, kay mo kana ang mithi sa usa ka taong iyang tao sa Dios nga iyang pagkadalhon ngadto sa iyang gingarian sumalas tong gitunan kagabi. Ang Dios ubalik isulat kin sa baruga sa taga-Tesalonika nga kanang langit nga to makita karon daw sa lukoton kana sama sa basahon. Unya mugawas niya ang panon sa mga manlunda uban sa Dios nga munaog nga nisiyuta aron pagatigumon ang tanan nga makatawhan nga nagatuo sa paymangno sa Dios, sa prinsipyo sa Dios ug nagkinabuhi nga malipayon nining yuta bisan taliwala sa makatalagman balatian mga kalisdanan. Happy is the people whose God is the Lord, bato pa David. Muna nga, taliwala ninimon atong sitwasyon karon sa atong panahonan. Let us be happy and trustful to the Lord nga mao ang dunay kapasidad sa pagsalba sa tanan mga kalisdanan, sa pag-provide sa tanang paginahanglan o sa pagpasaylo sa atong mga kapagyasan. Salamat ug ang Dios ug panangin karon tanan. Atong idaulo atong ulion ngadto sa Dios kay naa ang kasiguruhan maayong odto paingon na sa hapon. Niya nasab ko ni balik o barog sa atubangan ano. Kay ang sangon nga hatag ko karon mao ang response. Pero nagpasalamat ko, Pastor, salamat sa imong life-changing nga mensahe para kanatong tanan. Dalaygon ang Dios. Amen. Okay. Mga kapamilya, mga kapuso, no? Ibig mga kapatid. Bisan sakit kayo sa atong kasing-kasing tungod sa kasubo, tungod sa pagbiya sa usa ka amahan ug amigo sa tanan. Nga mao si Carlito, Carling or itong Arcio. Maayo gihapon nga adlaw kanatong tanan. In behalf sa pamilyang Arcio, kami gikan sa pinakauyukan sa among kasing-kasing, kami nagpasalamat sa Ginoo nga atong Dios ug sa tanang anghel nga naglibot nato karon, bisan dili nato makita pero ania sila karon nagduyog sa atong kasub-anan. Kay si Papa Carling anak man sa Ginoo nga atong Dios. Amen. Kami nagpasalamat maingon man sa pamilya Arcio clan sa tanang parinti, suod nga higala ni Papa Carling, tanang silingan o tanang higala ni Papa
nga niduyog sa among kasubo o kasakitan sukad pa ni atong Biyernes sa tungang gabi og nagbilar nagpuwaw hangtod ning mga gudloa. Daghan kayong salamat kaninyong tanan sa inyong gugma o pagkigduyog sa among kasub-anan. Dili lang nako tas-o ng akong response sa tanang maayo nga butang sa kinabuhi ni Papa. Gusto lang nako ipaambit usab ang pulong sa Dios. Kay basin mahibulong mo ngano maning mga Adventist nga sige magbasa ang Bible. Ako na litubag sa kong pangutana, no? Tungod kay basically ang Biblia di nagsulat ang pulong sa Dios nagingon ang tao wala mabuhi sa paan lamang kundi sa matag pulong nga mogawas sa baba sa Dios. Okay? So, akong i-share sa Philippians 1:21 usab nga nagingon sa in English, "For to me, to live is Christ, and to die is gain." Sabi na saya pa, ang kinabuhi mao si Kristo, o ang pagkamatay ganansya. Salamat. Daghang kayong salamat. Kamayong announcement, doon na gipasupot nga pagpahibalo nga kadtong mo kuya dito mag-wear gyud og face mask niya, social distancing lang gyud. Oo. Nag-ampot ka. Balaan og makagagahom na mo nga Dios nga naa ikaw sa trono sa kaitasan sa mga langit. Daghan kayong salamat Amahan sa imong pagkamaayo, kalampusan sa mga programa, sa imong mga manulunda nga nakikauban ka namo, kauban sa imong mga katawhan ining dapita, nakigduyog sa mga kasub-anan apan kami salig nga malaumon o Dios sa imong buhi nga saad nga dunay paglaom luyos kamatayon sa mga tao nga nagama tinud-anon diha kanimo sa tag sa nila kapag kinabuhi. Salamat kay Ginoo nga ikaw nagdawat ka namo ingon nga imong mga anak lalaki o babae pinasaylo. Salamat sa mensahe sa pulong pinaagi sa imong alagad. Among ibalik kanimo tanan dungog kagahimaya sa ngalan ni Kristo Jesus nga manuluwas. Amen. Ang
Ino tapang iman ako
Ang Dios sa dili masukod nga gahom nagpahinumdom nato nga our time is short, we can pass this one at once. But the most important point that we will make the most of our lives. Puti pasabot nga ang pinakamaayo nato himuon sa ato kinabuhi ato himuon sa tabuhi kita. Kaya ang tao mamatay ikabanhaw niya kung unsa iyang kinabuhi sa buhi pa siya mao ra gihapon iyang kinabuhi. Dili mo sab. Usa lang kabutang ang saad sa Ginoo nga usbon maora gyud ang atong lawas nga madunot. Tulihan na gyud lawas nga dili madunot. Apan ang tanan natong gidag-on, ang atong gitason, ang atong panit, ang atong kinaiya, panahon pagkabanhaw maora. Usa tambag ni Ellen White o si Biblia, samtang buhi pa ta, magkinabuhi gyud ka sa ka kinabuhi sa Ginoo sa napilan natong kinabuhi. Pasalamat tani ato sa gigsuon nga sa iyang kinabuhi ingon nga missionary sa taas nga panahon nakita nato nga bisan sa mga singing group makita nato siya may sabi ni si brother ano kay appeal sabi ni silang mga atong mga idaran sa mga awit-awit usa kini kapag pakita at that is an act of love, that is an act of worship nga atong gihimo ang Ginoo kutob sa talento nga iyang gihatag nato. So dalaygon ang Ginoo karon kapuna karon ato siya ipaluna ug ato hinumduman nga kining kamatayon nga iyang masugata karon gitawag kini siya usa kay pikto sa salat. Apan gitawag kini tulog mato pa ni Pastor Arcio, pero I would like to tell this audience nga ang kamatayon sa panahon nga si Kristo hapit na mubalik sama sa atong panahon, dili natulog, kundi tagpilaw na lamang. Sabot pasabot nga katong mga taong namatay karon sa nakita nato nga Ginoo hapit na mubalik, the succession of events in our surroundings ato makita nga timailhan nga niya natas boundary sa doon nga pagbalik sa Ginoo. Buti pasabot nga ang nangamatay karon di na ta magpaabot og taas nga katuigan mobalik ang Ginoo mabanhaw. Katong magigsuon na nato nga namatay sa una nga 500 katuig o sa 1,000 milabay katuig, 200 katuig, 50 katuig, di na paabot na. Katumo to sila gitawag nga katulong. Pero ang kamatayon karon sa tao sa Ginoo is no longer as live but enough. O sana lamang kini katagpilaw. Ato'y palunas Brother Arcio karon sa pila ka mga panahon sa diha nga ang Ginoo balik na ubanhawon. Higmata ni siya mo nagkadali raman to doon na raman to gitambungan na mo nga ni adaman tungod kay kining hitabuat tagpilaw na lamang. Kung kita papawayon ta sa Ginoo tagpilaw na lamang. Busa atong dalaygon ng Ginoo. Kita karon nga niya din ang buhi. We try to examine sa atong kagalingon matag adlaw kung ato bang na-impress ang Ginoo sa atong kinabuhi. Brother Arcio, nakailam mo niya sa taas nga panahon diya sa church ug imo nakita nga unsa ka kutob sa iyang mahimo nga iyang gihimo sa iglesia. Kaluwala sa crisis, ang atong pagsimba nagpasalamat ang nagpadayon ug mo iyang atong handom nga usa ka panahon. Kining atong igsuon nga atong ipanuna karon. Sa pagkabanhaw pagbalik sa Ginoo, mahimo siyang usa nga iaser dito sa gihrian sa mga langit. Dunay naong gisaad sa Ginoo nga sa usa ka dako nga reunion magkakinit anay ta. Ug ipadayag sa Ginoo nga bisan unsa na kalayo o kadaghan sa mga tao nga imong himamat dito, makailag yun ka sa bisag kinsang imong minahal nga imong himamat. It's a privilege nga kita magkita dito sa tiilan ni Jesus o magpasalamat niya Ginoo nga bisan pa sa among pagkamagasala sa dihang niduol kami ning gipasaylo karon ni ami ubalino sa imay. So nining takna ato siyang itugyan nagabya sa Ginoo. Akong gihangyo si Pastor Arcio niya ba? Pabilin. So akong gihangyo human sa atong pagdidikit karon akong gihangyo ang pamilya sa pagduol dire niya samtang ato'y ampo akong gihangyo nga tibok membros pamilya niya pareho dire. Ito niyan. Ito, ol. Ito,
Igunit ang inyong kamot, yung ang kantay mo na to ang bibigan niya. Ang Diyos sa dili masukod nga gahom ug ugma, mitugod din ni ato igsuon, Brother Arcio sa pagpahulay makadiyot, usa sa kadako nga saad gisaad sa Ginoo nga ang tao nga mamatay diha niya makabaton og usa kinabuhi siyang pagbalik. Amen. Nagingon siya gikan sabog ngadto sabog, yuta ngadto sa yuta, abo ngadto sa yuta, og dunay dakong pagsaad nga panahon sa pagpagabanhaw kini iyang hatagag kinabuhi ang lawas nga patay ug iyang aser sa kinabuhi nga way katapusan ng kabutan. Amahan nga balaan aniya kami karon niining takna uban sa kabugat sa mong kasing-kasing. Apan salamat sa imong saad nga niining kinabuhi ang among gipuy-an tagpilaw na lamang sa diha nga ikaw mapadayag o mubanhaw sa imong mga anak. Ipanuna namo sa makadiyot kining lawas uban sa dako nga paglaom nga tipigan nimo kini uban sa imong mulunda inandam alang sa dakong adlaw sa pagbalik nga binanhaw mahimong kauban pag-usab sa mga anak nga nahimong andam sa imong pagbalik nga magkahiusa sila sa kadakong reunion o uban kani mo diha si Maya. Akong isa akong magkamot uban sa kasiguruhan sa imong saad sa paghatag nilang kalig-on sa madapit nga ilang makaplagan siya ang imong presensya mao muligon mao mo padasig mohatag nilang paglaom sa paggunit nining pagtuo nga imong gisaad nga luyos kinabuhi dunay dakong kinabuhi nga kami usahon ning pagbalik diha si Maya sa ngalan ni Jesus ang kitugyan. Amen. So akong Bye, pa.